Good afternoon mga idol. Marsim Talent, pinakbit. Oh. Yan mga idol. Yan ang Marsim Talent pinakbit. Yan. Today's menu ha. Napakasimple na mga idol. Yan, maraming vegetables. Yan. Sarap-sarap yan mga idol, oh. Bali, ano yan? Baboy. Siyempre, may binagoongan. No? May kalabasa, talong, sitaw, okra. Yan. At saka ampalaya. Napakasimple mga idol. Sarap-sarap, oh. Tsura pa lang mga idol. So mamaya, takpan natin.